Hello students, আজি আকৌ আমি আহিছো ৰিভিজনৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ লৈ পেলে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ পইণ্টছ আগৰ ক্লাছত আমি দেখিছিলো যে সেলৰ মেমব্ৰেন সেল থিওৰি যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস আছিলে টেবুলেট ফৰ্ম কৰি ডিসকভাৰিজৰ পইণ্টছ বিলাক হিবলাকো আমি অলপ ডিসকাস কৰিছিলো এতিয়া আমি বাকি যোনখিনি সেল অৰ্গানেলিজৰ পোৰশন খিনি আছে হিখিনি কোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস হয় কোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হয় HalfYearly exam বা আমাৰ সমহীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে হেখিনি আমি অলপ ডিসকাস কৰিম সো এতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কেটা চাও হি সো ফাৰ্স্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন টো হৈছে what is plasmolysis so plasmolysis বুলি কলে আমি কি বুজো so plasmolysis is a process in which the contents of the cell that are away from the cell wall shrink or contract ta mane plasmolysis to ki hoise এটা এটা process হয় যত আমাৰ সেলৰ কন্টেন্টস খিনি shrink কৰিব আমি অলৰেডি জানো যে সেল টো এটো হল সেল হল এটো সেল মেমব্ৰেন হল সেল ওয়াল এটা সেল ওয়াল সেল মেমব্ৰেন ইয়াতে আমাৰ নিউক্লিয়াছ থাকে ইয়াতে বিভিন্ন আমাৰ অৰ্গানেলছ বিলাক আছে এতিয়া কিছুমান কন্ডিশন থাকিব বডিৰ যেতিয়া আমাৰ এই কন্টেন্টস খিনি সেল ওয়ালৰ পৰা shrink কৰিব তাৰ মানে এটো অলপ shrink কৰি আহিব সোমাই আহিব সো হে প্ৰসেছটোৱে কৈছে আমাৰ plasmolysis so plasmolysis is a process in which the contents of the cell that are away from the cell wall shrink or contract when a cell loses water due to osmosis when kept in hypertonic solution so plasmolysis to common kitia hoy jetia ami cell eta hypertonic solution mane ki asile inside H2O is more than outside H2O ta mane cellor bahiror water content to kom hoy compared to bhitoror so hetu conditionot ki hobo cell to je ami place korilu cellor junkhini contents ase bhitoror organelles cytoplasm ji bibhinno organelles ase content khini shrink koribo hori ahibo so he kumai ahar loge loge ki hobo cell to shrink korile aru he process to ami plasmolysis boli term korim তাৰপিছত আছে এটা আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট what is a cell wall আমি যদি কও define cell wall so cell wall যদি আমি define কৰিব লাগে the cell wall is an outer hard covering of the cell so cellৰ যোনটো hard covering হয় which maintains the shape of the cell তাৰ মানে cellৰ rigidity টো maintain কৰে shape of the cell মানে rigidity so hey rigidity maintain kora juntu structure ase juntu membrane ase hetu ami cell wall boli ko the cell wall is generally made up of cellulose so juntu component te di cell wall to bonwa hoy hetu ami cellulose boli ko tar pisot ase can dead cells absorb water etia etota khub eta important aru interesting question hoy can dead cells absorb water jodi cell eta morise he mora cell to water absorb koribo pare niki so আমি জানো যে মৰা সেল লিভিং নহয় সো লিভিং নহলে বস্তুটো কি হয় ওয়াটার না লাগে নিউট্রিয়েন্টস না লাগে একো না লাগে সো আনসার টু হবো নো dead cells cannot absorb water through osmosis so এই যে process of osmosis to হয় হেতু common হয় in living cell এটা dead cell এটা water কি হবে না লাগিব water to প্রয়োজনে নাই so dead cells do not absorb water last question to hoise how plants fungus fungi juntu kwa etue hobo and bacteria can exist in a hypotonic medium so keneke plant cell fungus ba fungi ba fungi bacteria ta keneke hypotonic medium eta exist kore eta ami first sabo lagibo hypotonic medium mane ki so hypotonic medium to hoise inside water content to less than outside water content so hypotonic medium mane eto the cell of bhitor water content to kom hobo compared to outside environment so plants fungus ba fungi and bacteria exist in such situations because of their rigid cell wall so eta ki hobo eto nuka jeta hypotonic condition eta ami sao tita ki hobo water influx to besi bota mane water besike eto cell hoy cell of water besike humabo so water besike humwa lagile ki hobo cell to fully jabo so he fully gole ki hobo
প্ৰেছাৰ বিল্ড আপ হ'ব সেল এটা আৰু সেলটোৰ টেন্ডেন্সি থাকিব ফাটি যাব কাৰণে সো সেই যে বাৰ্স্টিং টেন্ডেন্সিটো আছে যাতে ফাটি না যায় হেতু কাৰণে আমাৰ সেল ওয়াল থাকে সো হে সেল ওয়ালটো ৰিজিডিটি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব সো দ্যাট যেতিয়া হাইপোটনিক সলিউশন এটা আমি প্লেস কৰিলো সেলটো swelling হলেও ফাটি না যায় so even if the cells swell up the cell membrane is able to prevent them from bursting out cell membrane মানে cell wall so he cell wall to মানে protection দিয়ে protective layer হিসাবে act কৰে যেতিয়া আমি plant fungi bacterial cell এটা hypotonic solution দিও so এটোৱে হল important question কেটামান related to আমাৰ osmosis আৰু plant cell wall এতিয়া আমি সাম important যোনটো organelle আছে যোনটো first organelle আমি পঢ়িব লাগে cellৰ হেতু হৈছে nucleus so nucleus to কি হয় nucleus মানে brain of the cell so আমি যদি nucleus to brain of the cell বুলিও কও হেতু ভুল নহব so nucleus is the brain of the cell nucleus is a prominent organelle so prominent aru khubei important organelle hoy present in the cell which is the controlling center of all activities of the cell so brain e jene ke amar human body sob activity control kore nucleus to cellor jun bilak activity ase jun bilak functions ase hetu control koribo tar bisot ase nucleus has a nuclear membrane that covers it all around so nucleus to jene ke cellot eta cell membrane thake nucleus to eta membrane thake ami hetu nuclear membrane buli ko so eto hol amar nucleus eto eta nuclear membrane ase eto juntu membrane to ase eto nuclear membrane he nuclear membrane tot kisman pores ase pores means kisman futa ase juntu allow the movement of substances in and out of the nucleus nucleus or pra kisman substance bhitor jabo lage kisman bahirot ahibo lage he regulation to kuntu koribo nuclear pore ta mane he nuclear membrane tot kisman gap ase so he gap to thodi substances in and out kore tar pisot ase there are chromosomes rod shaped structure present in the nucleus which contain genetic information eta nucleus ot etu dekhisane maggie type of kisman structures ase hebla nothing but chromosomes so etu condensed form ot nai normal relaxed state ot ase relaxed state ot thakile ami tu chromatin buli ko aru jeta hetu condense hobo condense hoi pele enukwa x shape structure eta lead koribo etuk ami chromosome buli ko so ei chromosome aru chromatin amar nucleus ot thakibo aru he chromosome tute amar thakibo DNA so DNA mane deoxyribonucleic acid juntu amar genetic information contain koribo so brain of the cell ot ami ki dekhilu first important point dekhilu je it contains it regulates all the important functions and activities of the cell sub important kam bilak regulate koribo second to whole nuclear membrane eta thake juntu cover koribo nucleus to third to whole nuclear pore thake juntu regulate kore movement of objects ba nutrients in and out of the cell lastly chromosome juntu hoy genetic material hetu nucleus ase it is a chromatin so chromatin eta important part hoy nucleus or so chromatin to kyo important hoy because chromatin to amar genetic material junkhini ase hetu amar chromatin ot thake so chromatin to ki hoy monot rakhibole ami eneke monot rakhibo paru je maggie nisna structure to ase amar nucleus ot in nucleus that maggie nisna structure to dekhisa noy hetu ami chromatin buli kobo paru so chromatin or definition koribo lagile chromatin is a thread like material present in a cell so the chromatin organizes itself into chromosomes whenever the cell is about to divide so any relaxed state of junto genetic material ase hetu chromatin or form ot thakibo je cell to divide koribo homoy hobo division or homoy hobo titia hetu organize hoi jabo enukwa structure eta le x type of structure to junto ami chromosome buli ko
এই ক্ৰোমোজোমতে আমাৰ পাৰ্ট আছে কিছুমান য'ত জেনেটিক ইনফৰমেশন থাকিব সেই জেনেটিক ইনফৰমেশন থকা পাৰ্টটোক আমি DNA বুলি কম সো এইটোৱে হ'ল আমাৰ ক্ৰোমাটিন সো তাৰ পিছত আছে আমাৰ নিউক্লিওলাছ সো নিউক্লিওলাছ টু কি হয় সো আমি কৈছো যে ব্ৰেইন অফ দা সেল টো হ'ল তো নিউক্লিয়াছ এতিয়া নিউক্লিয়াছৰ এটা ব্ৰেইন আছে যোনটোক আমি নিউক্লিওলাছ বুলি কওঁ সো নিউক্লিওলাছ টো এটা ডাৰ্ক পোৰশন হয় ইনসাইড দা নিউক্লিয়াছ এটো নিউক্লিয়াছ হয় এটো দেখিছা এটো নিউক্লিয়াছ হয় নিউক্লিয়াছত এটা ষ্টেইন কৰা পোৰশন এটা থাকিব ষ্টেইন হৈ থকা পোৰশন এটা থাকিব এই ষ্টেইন পোৰশনটোকে আমি নিউক্লিওলাছ বুলি কওঁ so it is called the brain of the nucleus or it comprises 25% of the volume of the nucleus so nucleus for 25% volume to nucleolus cover kore tar pisot ise it consists of proteins and ribonucleic acids so junkhini protein lage RNA khini lage ekhini amar nucleolus ase so yate ami duta kotha hikilu je nucleus to whole brain of the cell aru yate thake amar DNA tar pisot ami next to hikilu nucleolus brain of nucleus aru yate thake amar RNA so ei dutai hol difference nucleus hol brain of the cell tate thake DNA nucleolus hol brain of the nucleus tate thake amar RNA aru nucleolus to 25% of the volume cover koribo aru it helps in the formation of ribosomes which help in the formation of protein inside the cell so RNA junkhini ase RNA aru proteins junkhini ase hekhini nucleolus code koribo code korar folot ribosome help koribo to form proteins that helps in the building of the cell so etoy hol amar nucleolus er important point eta nucleolus to dekhibole enukwa hoy tare eta granular component ase jot pre ribosome assembly hobo tar pisot eta fibrillary center ase jot RNA transcription hobo tamane RNA bibhinno prokar ase tare RNA juntu ase hetu transcription hobo fibrillary center of nucleolus or last ase dense fibrillary component jot pre-rRNA ribosomal RNA processing to hobo so ekhini hol amar nucleus or important points tar pisot ami sab nucleoid ki koy ekata keta man important point hoy so nucleoid kuntu koy so sometimes cells do not have a well defined nucleus kisuman cells or nucleus to well defined nohoy because they lack a nuclear membrane so ami dekhislo je cell or jonto nucleus ase nucleus to properly well defined hoy aru ta nuclear membrane thake kisumanat ki hoy nuclear membrane to properly na thake devoid hobo pare so in such a nucleus without a definite nuclear membrane hetok ami ko nucleoid so nucleoid mane enake mukhosto koribo paru nucleoid to hoise nucleus minus proper membrane so ami eto enake eta simple terms on mukhosto rakhibo paru je nucleoid to hoise nucleus minus proper nuclear membrane to tar pisot ase amar prokaryotes aru eukaryotes eta খুবই important হয় cell jeta porhim emphasize particularly prokaryotes or eukaryotes upor so prokaryotes ki hoy they are organisms whose cell do not have definite cell membranes tar mane yate organisms kisuman ase juntu primitive organisms kisuman ase hoise hihotor ki hoy proper cell membrane na thake so he proper cell membrane na thaka organisms bilako prokaryotes বুলি কও আৰু যোনবিলাকৰ proper cell membrane আছে defined cell membranes আছে properly packaged organelles আছে হেবিলাকক আমি eukaryotes বুলি কও ইয়াৰে আৰু বহুত ডিফাৰেন্স আছে যোনটো বিষয় আমি এটা next পঢ়িম so further differences between prokaryotes and eukaryotes so কি major difference আছে তো মই এটা tabulate কৰি দিছো সহজ হ'ব তোমালোকৰ মনত ৰাখিবলে so prokaryotes first ote hobo there is no presence of nucleus
prokaryotes বিলাকত নিউক্লিয়াছ নাই সো এইটো দেখিছানে prokaryote এটা হল prokaryote organism সো prokaryote আমি দেখিছো যে নিউক্লিয়াছ নাই তাৰ মানে এইটো নিউক্লিয়ইড বুলি কও সো এইটো হল নো নিউক্লিয়াছ তাৰ মানে নিউক্লিয়ইড বুলিও ক'ব পাৰো eukaryotes nucleus exists in the cell so proper nucleus eta ase single chromosome eta present থাকিব prokaryotes আৰু হেতু থাকিব আমাৰ cytoplasm ঘুৰি ফুৰি free cytoplasm থাকিব so হেতু হল আমাৰ prokaryotes multiple chromosome থাকিব inside the nucleus so হেতু হল আমাৰ eukaryotes multiple chromosomes inside nucleus তাৰপিছত আছে they undergo asexual reproduction so reproduction of different types আছে sexual আৰু asexual so asexual reproduction আমাৰ prokaryotes এ show কৰিব আৰু they undergo sexual as well as asexual reproduction so এইটো ক্ষেত্ৰত eukaryotes both the type of reproduction show কৰিব পাৰে they are generally unicellular organisms so your cellular level of organization to unicellular হয় আৰু eukaryotes multicellular organization পোৱা যায় so there are no membrane bound cell organelles so my jeta definition to koisu titia already koisilu membrane bound organelles na thakibo yate eukaryotes membrane bound organelles present hoy aru example bacteria blue green algae cyanobacteria heblak sob amar prokaryotes hol tamre primitive cells hoy aru eukaryotes fungi juntu hua plants animals heblak amar eukaryotes hoy so eta ta amar schematic diagram hoy prokaryote aru eukaryotic cell so to dekhi sai nucleus ase nucleolus ase mitochondria ase properly well defined organelles bilak ase aru prokaryote dekhi sai nucleus nai chromosome to freely moving around so well defined organelles nai so egeta hol important points of difference between a prokaryote and a eukaryote to amar yate 1 2 3 4 5 পাঁচটা important point আছে so হেকেটা point মনত ৰাখিলে হল 5 point important points কেটা একেটা so এটো tabulate কৰি পেলে মুখস্থ কৰিব সহজ হ'ব so তোমালোকে যেতিয়া ডিফাৰেন্স বিলাক পঢ়িবা tabulation কৰি লবা তাৰ পিছত আছে আমাৰ next important organelle cytoplasm so cytoplasm to কি হয় cytoplasm তো আমি জানোৱে cytoplasm তো হে যোনটো pink color liquid structure হয় আমাৰ cellত পোৱা যায় এটোক আমি cytoplasm বুলি কও so plasma membrane has a fluid like substance which is called as cytoplasm so liquid junto substance hoy etu the cytoplasm contains several organelles that can perform distinct functions of the cell so cytoplasm or function to etu hoise je beleg organelles thake in its environment junte beleg function kore tare aru ketaman important function ase so eketa hol supports and suspends cell organelles junto first ami ete mention korisu the cellular processes occur in the cytoplasm such as formation of protein so formation of protein to amar cytoplasm ot hoy tar pisot it allows the movement of substances in the cell such as hormone so hormonal movement or karone kisman liquid environment lage hetu amar cytoplasm e provide kore it dissolves cellular waste so cellular waste khini cell eta metabolic organism hoy mane metabolic machine boli kobo paru jot amar waste product obviously generate hobo so hey waste product khini dissolve kore amar cytoplasm so eketa hol saita important points first to hol suspends and supports the cell organelles and molecules the episode hol cytoplasm to site hoy for production of protein allows the movement of various hormones aru dissolves cellular waste it is what is the significance of membrane bound organelles in a cell so ami to pohi asu membrane bound organelles thake membrane bound organelles thake he membrane bound organelles of function to or significance to ki hoise to thaka karone ki সুবিধা hoise the cells perform several functions so ami janu different cells perform different function beleg function perform korbo the organelles are useful because they allow the separation of different functions that are being performed by the cell so organelles to membrane bound howa karone ki hoise compartmentalization hoise compartmentalization
So compartmentalization হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে division of labor হৈছে so membrane এটাৰ ভিতৰত এটা particular organelle আছে সেই organelle টো এটা ফাংচনে কাম কৰিব এটা কামে এটা টাইমত কৰিব haphazard একো নহয় খেলিমেলি একো নহয় so significance to এইটোৱে হৈছে membrane bound organelles যে they allow separation of different functions that are being performed by different organelles of the cell so এটা আমাৰ different organelles আছে আমি কিটা বিভিন্ন organelles আছে endoplasmic reticulum golgi apparatus lysosome mitochondria plastids vacuole centrioles ribosome etc so বহুত ধৰণৰ আছে ইয়াৰে যোনটো plastids আৰু vacuoles আছে হেতু আমাৰ plants ৰ main prominent features হয় তো আমি এটা সাম এটাটাকে organelles কেটা so first to আহিলে endoplasmic reticulum বা আমি short form যোনটো ক ER মানে endoplasmic reticulum so the structure of ER is quite similar to that of the plasma membrane so ER যোনটো হয় হেতু structure to similar হয় অলপ similar হয় plasma membrane or নিচিনা it is a network like structure that consists of membrane bound tubes and sheath so network হয় join হৈ আছে এটোৰ লগত এটো so এটো দেখিছা না এটোৰ লগত এটো join হৈ আছে এটো এটা এটোৰ লগত এটো join হৈ আছে this is join so হে join হৈ থকা structure হয় that forms a membrane bound tubes and sheath consisting of membrane bound tubes আৰু sheath ER যেতিয়া কও বা endoplasmic reticulum বুলি কও তেতিয়া দুটা টাইপ অফ ER আছে ক্লাসিফিকেশন কৰিব লাগিলে দুটা ধৰণৰ ER আছে so first to হল rough ER কিয় বুলি কও যেতিয়া আমি মাইক্ৰোস্কোপত চাম এটা rough appearance আহিব খহতা ধৰণৰ এটা ছবি দেখা পাও so হেতু কাৰণে আমি rough ER বুলি কও তে rough ER মেইন প্ৰবলেমটো কি হৈছে প্ৰবলেমটো হৈছে rough দেখা কাৰণটো হৈছে ribosomes attach হৈ থাকে so ribosome এটা organelle হয় আমি জানো সেলৰ so হে rough ER contains ribosomes that are responsible for the manufacturing of proteins in the cell so cell protein manufacture কৰাৰ কাৰণে যেটো ribosome আছে ER লাগি থাকে কিছুমান পইণ্টৰ যোনটোৰ ফলত মাইক্ৰোস্কোপত যেতিয়া আমি চাম ছবিত আমি দেখিম যে এটা খহতা appearance আছে so হে খহতা appearance থাকাৰ কাৰণে আমি rough ER বুলি কওঁ তাৰ পিছত আহিছে এটো নম্বৰ 1 এটো হল নম্বৰ 2 smooth ER so smooth ER কি হ'ব এটো আমাৰ fat আৰু lipid manufacture কৰিব তাতে একো খহতা appearance নাই একদম স্মুথ মিহি দেখা পাও আমি মাইক্ৰোস্কোপত সো হেতুক আমি স্মুথ ER বুলি কও আৰু স্মুথ যেতিয়া যিকোনো বস্তু আমি স্মুথ বুলি কও হে স্মুথ বস্তুটো ৰিলেটেড হ'ব আমাৰ fat and lipid so smooth ER to fat আৰু lipid rough ER to হল আমাৰ protein formation so এই দুটা হল আমাৰ types of ER তাৰ পিছত আছে আমাৰ functions of ER so ER ৰ function টো কি হৈছে so ER ৰ first function টো হৈছে transportation of material between different parts of the cytoplasm and also between the nucleus and the cytoplasm so ER ৰ main function টোৱে হৈছে transportation so এটো এটা transporting agent হিচাপে কাম কৰিব so কিহৰ মাজত transportation কৰিব different parts of the cytoplasm ৰ বহুত part আছে বহুত organelles আছে so হে organelles ER transportation কৰিব plus nucleus আৰু cytoplasm ৰ মাজতো transportationত সহায় কৰে তাৰ পিছত আছে folding proteins which are synthesized by the ribosomes on RER তাৰমানে rough endoplasmic reticulum so হে তাতে যোনটো proteins আছে ribosome যোনটো protein secrete কৰিব folding proteins হেতুৱে help কৰে বিভিন্ন ফাংশনত তাৰ পিছত আছে detoxifying poisons and drugs out of the cell is the function of the SER so SER dual function আছে first whole production of lipid and fat second to whole detoxifying poisons and drugs so যোনখিনি poison আৰু drugs আছে কিছুমান toxin আমাৰ বডিত আহিব পাৰে হেতুৰ detoxifying ৰ যোনটো কাম আছে হেতু SER কৰিব along with the production of fats and lipid so এইকেইটা হল আমাৰ functions of ER এতিয়া আমি some functions of
lipids and proteins আমি ইয়াতে দেখিলো যে লিপিড আৰু প্ৰটিনছৰ প্ৰডাকশনটো হৈছে কিন্তু লিপিড আৰু প্ৰটিন প্ৰডাকশন হোৱাৰ পিছত কৰিম কি so here function to ki hoise proteins and lipids synthesized on ER is used for making cell membranes so lipids jor protein ame already pohisu plasma membrane structure je protein aru lipids important components hoy plasma membrane so hetue ER into produce koribo ami cell membrane to banabole hohay koribo hetue the process is called membrane biogenesis eta eto duta question or answer humai ase first question to hol eto function of lipid and protein কি হয় আৰু দ্বিতীয় কোৱেশ্চনটো হৈছে ডিফাইন মেমব্ৰেন বায়োজেনেসিস সো যদি আমি হুদু মেমব্ৰেন বায়োজেনেসিস কি হয় মেমব্ৰেন বায়োজেনেসিস is the process of making membranes from the proteins and lipids produced by the endoplasmic reticulum so এই দুটা হৈ গল আমাৰ দুটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ এখিনিত সোমাই আছে তাৰ পিছত সেকেন্ডটো হৈছে proteins can act as enzyme so এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় যে proteins বিলাক এনজাইমৰ হিচাপে এক্ট কৰে all enzymes are proteinous in nature so ami to kobo paro je enzymes are proteins but proteins are not enzyme to mane protekta enzyme protein edi bonwa hoy so ami kobo all enzymes are proteins kintu each protein does not act as an enzyme so not all proteins are enzyme so eta ta important line hoy in case of biomolecules so proteins can act as enzyme তাৰ পিছত both protein and lipids can act as hormones so কিছুমান আমাৰ hormones আছে যেনেকৈ progesterone estrogen হিবিলাক আমাৰ lipid hormone হয় মানে fat content থাকা hormone হয় আৰু তাৰে উপৰিও কিছুমান protein containing hormone আছে যেনেকৈ adrenaline তাৰ পিছত growth hormones হিবিলাক proteinous in nature হয় so এইকেইটাই হল আমাৰ function of the lipids and proteins produced by আমাৰ ER so আমি ইয়াতে কি দেখিলো যে এই প্যাৰাগ্ৰাফটোত দুটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ আছে ফাৰ্স্টলি হল ফাংচন টু সেকেন্ড টু হল ডিফাইন মেমব্ৰেন বায়োজেনেসিস সো এটো হল আমাৰ ইয়াৰৰ ফাংচনস আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ তাৰ পিছত আহিছে আমাৰ গলগি এপাৰেটাছ এটো আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট অৰ্গানেলি হয় এটো দেখাত সমহাত আমাৰ ইয়াৰৰ নিচনা তাৰমানে এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামৰ নিচনা সো এটো কি হয় contain vesicles that are arranged parallel in stacks to stack hisabot arrange kori thwa ase kisuman vesicles enko tube like structure stack hisabe thoisu these stacks are called cisterns so এই stack bilakor ami eta naam disu hetu hol cistern so jita multiple thakibo multiple eta thakile etu amar cistern buli ko multiple jita combine korim ami to cistern e buli ko তাৰ পিছত these vesicles have their own membrane so এই vesicle tubes বিলাকৰ নিজৰ নিজৰ এটা membrane থাকিব তাৰ পিছত these membranes are sometimes connected to those of the ER so endoplasmic reticulumৰ continuation তে আমাৰ Golgi apparatus to থাকে so Golgi apparatus to আমি কি দেখিলো যে এটো parallel vesicles থাকিব stack হিচাপে থোৱা থাকিব হে stacks বিলাকক আমি cisterns বুলি কও আৰু cistern মানে প্ৰত্যেকটা vesicleৰ আমাৰ নিজৰ membrane থাকিব আৰু they are in continuity with the ER in some cases আৰু এটা দেখিলো যে এইটো যোনটো Golgi apparatus আছে হেতু কোনে ইনভেন্ট কৰিছে হেতু কৰিছে আমাৰ Camillo Golgi আৰু হেতৰ নামৰ পিছতে আমি এই Golgi apparatus নামটো ৰাখিছো so এইখিনি হল আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট এয়া পয়েন্টস তাৰে এটা আৰু আমি এটা কথা পঢ়িলো যে ইয়াতে দুটা ফেজ আছে সিস ফেজ আৰু ট্ৰান্স ফেজ so cis phase ত কি হ'ব incoming important transport vesicles খিনি cis phase এ লব trans phase কি কৰিব new forming vesicles খিনি trans phase ত থাকিব so forming vesicles খিনি যোনখিনি ফর্ম হ'ব নতুনকে ফর্ম হ'ব trans phase ত থাকিব incoming নতুন transport vesicle যোনখিনি ইনকাম কৰিব খিনি আমাৰ cis phase ত থাকিব so এইখিনি আছিল আমাৰ Golgi apparatus আমি এটা ফাংশন টু সাম কি ফাংশন হয় so প্ৰত্যেকটা অৰ্গানেলি এটা তোমালকে যেতিয়া পঢ়ানা খিনি কৰিবা ৰিভিজন কৰিবা অৰ্গানেলি টুৰ কোনে কোন সাইন্টিস্ট জনে ডিসকভাৰ কৰিছে হিজনৰ নাম তাৰপিছত অৰ্গানেলি টুৰ লোকেশন টু অৰ্গানেলি টুৰ নেচাৰ টু তাতে অৰ্গানেলি টুৱে যদি কিবা স্পেসিফিক স্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰিছে হেইকেটা লিখিবা তাৰে কাষত লিখিবা ইম্পৰ্টেন্ট ফাংশনস খিনি so এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফাংশনস আমি Golgi apparatus সাম so Golgi apparatus of first important function to carries material synthesized by the ER to different parts of the cell so jihotu Golgi apparatus is in continuity with the
ER materials যোনখিনি ER এ synthesize কৰিব different parts of the cell লগে পঠাবলে আমাৰ Golgi apparatus এ সহায় কৰে The material is stored and packaged in vesicles so যোনখিনি material খিনি ER production কৰিছে হেখিনি storaging and packaging যোনখিনি হয় হেখিনি আমাৰ Golgi apparatus এ কৰে along with the transportation তাৰপিছত আছে formation of complex sugar so কিছুমান complex sugar আছে যোনটো বডিক লাগে so হেতু ফৰ্ম কৰিব আমাৰ Golgi apparatus এ আৰু lastly formation of lysosome so lysosome এটা organelle হয় যোনটোক আমি suicide bag বুলি টার্ম কৰো হেতু আমাৰ Golgi apparatus এ ফৰ্ম কৰিব so এইকেইটা হল important functions of Golgi apparatus তাৰপিছত আছে lysosome so lysosome যোনটো আছে হেতু বিষয় আমি হেতু আৰু কেটামান important topic আছে হে last portion টো হেতু আমি next class ত discuss কৰিম তাৰ আগতে মই অলৰেডি তোমালোকক টিপস কেটা দিছো বস্তুটো কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব chapter 2 firstly আমি যোনখিনি আকৌ মই ৰিপিট কৰি দিছো firstly আমি important dates বিলাক tabulate কৰি লম তাৰ পিছত difference যোনখিনি আছে হেখিনি আমি tabulate কৰি লম আৰু lastly যোনখিনি organelles আছে organelles নাম কোনটো ইয়াৰত ডিসকভাৰ হৈছে যদি আছে হেতু কোনজন সাইন্টিস্টে ডিসকভাৰ কৰিছে নামটো যদি আছে হেতু প্লাস কিবা যদি ইম্পৰ্টেন্ট স্ট্ৰাকচাৰ হেতু অৰ্গানেলিয়ে ফৰ্ম কৰিছে হেতুৰ লগত ফাংশন সো হেনেকে আমি যদি পঢ়ো পাৰ্ট কৰি তেতিয়া হলে আমাৰ মুখস্থ কৰিব মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় সো আশা কৰিছো তোমালোকে হেনে হেতু প্যাটাৰ্নতে পঢ়াশুনাখিনি কৰি আছা আৰু তোমালোকৰ এই ৰিভিজন যোনটো ক্লাसेস কৰিছো হেতু তোমালোকৰ সহায় হৈছে সো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়াশুনা কৰা till then bye bye next topic to learn thank you